Wangalizi watukufu wa he Facebook FM, washilizi watukufu wa he radio ya Majapari, na mjori samihu uliho deze hitilafu za kiteknik zirema uliho ya connection edao na utawambari. Usiku wa leo ni mfundaru tarehi 10 mfukare ya mwezi wa Fevrier mahazuizi ili na 20 riwono aula iliuona Mustafa uliho makalima menji na nyambo zinji ngazila yao zentuzamu iso zinu uliho de makalima yahe mrahazi upara Ali Hassan ewange watina ulata wakati watina utala zuzi ya makalima ya Ali Hassan ngarjoni ka Mustafa ili yaonese namna ya fikirio uliho de makalima ya lawa yangu jitamkoje uliho de makalima ya lawa na Ali Hassan. Marhaba meji mwanama journalist Ali Abdul Kubwa Dorengai Shwabahashino nikukesha marhaba wa wonaze ngo Ali Hassan ya Zamba kao nyinyi mkavala Facebook FM ya Ali Hassani imakaulende yenda na uyatekeleza wakati kao hende na utimizi yebadiri ya kauyisoma ngamfikiri ya ukana njajo jua akalima amali namna ila ya husiana ile zile la hagu mimi Mustafa mananga mrongo banu shamsurongo hasuraya ya secretary general wa syndicat yo isaihisa shanga mrongo hazina la Mustafa sitasali mrohazi wa Comor Telecom ikao imrohazi wa yongo Ali Hassani hende na utolo hazini dukana Ali Hassani arwema hadisa yafanya hatua makalima mane yani husu mimi Mustafa isho de shani hatsibana makalima ikao hende na urongoa yani husu mimi Mustafa le kalima la halani Ali Hassani hambakana Mustafa harage foto he namna yafanya communication ya hahe parce que comme je subutina be ukana rangwa ba kangu sokufanga dua nromba edua yo droit ya hahe shaka ufanga dua ya spectacle hanjia harmo ufanga spectacle ili ya uniso wanadamu ya ukana banu mimi ngamina haki za ngolifanya wao sidhulumiwa za ngolifanya gafikiru kana harme question amado hamba ukana sirenge foto haumisa kaza ngozi no Mustafa Mustafa mbeni yakana yo premier mensonge ya Ali Hassani haja Ali Hassani haumisa ukana Mustafa haranje wa msafara ni Archimedi wa Emilio Hedanzouan amjosiri mbeni ukana yo deuxième ignoble mensonge ya Ali Hassani hasubuti njia Ali Hassani hamba ukana cet individu hamba ukana Archimedi asubutia bakana sendeti ono Archimedi tifanya mahadisi ndamina yakanga manziona chef de département chef de département shba Archimedi ambe ukana ngelafimu ufanye choix soit urege chef de département urege au secrétaire général wa syndicat ambe subuti ambe ukana yo troisième ignoble mensonge ya Ali Hassani. Ali Hassani hamba ukana Mustafa kajaparo defende yemrohazi shayu defende yezahe hamba yuzekao directeur haladhimu ya Zambie amjusubuti mabukana yu quatrième ignoble mensonge et ya mwando les faits remontent gasina il y a un mois ngami kunu hazini sishia telefoni tiparo ni mwanama ikawre karmon konsiula ni mwanama wo hanambia ukana ngarutsa hunu biro sendo biro anafali Hassan sende bala batulwa papier ya eta ya tukasingwa ni mbamru babanu kartuelewa ngamtunga bokana ze salaire zisihi na boye ma directeur ngwanzo jili be congé tsayo tishangaya tsimaru ndongo hamalizo tobayabo ngala thumure ndira one direction générale rifanye mahadisi la sinabo wakati la uo ripara la direction générale walikubali arende bora henda ndirifanya mahadisi rijua ya ukazirongo zila zilanrongo za nrabu parce que de ce que jasinyewa
directeur general zango zila kajazijua huwaswili wanamla kazilano kwa zanrabo refanya mahadisi bala riroha rezatu hata bisila deuxième jour au troisième jour Ali Hassani haniparo telefoni anifanya message voilà hanambia ukana Mustafa hurange photo harumwe document ila kufanya nayo huidiffuser samba document da yindi ya heko je samba inganda hu hamangami wasisi na mwangali mbabi la crédibilité ya hii scenario ya haya samba mimi ngami banu mateleki yindi debatsami mateleki na wasisi yunda abo babo sibiriti mateleki ay wazis wanasiha wazis seleti mhundo biro ndaye namru wahemu maula uporo elarif namru poro majlisi ho biro hula alasana anambia sema tuchua kati na foto shay telefoni hapo tsainu bwa atangalia mafoto tabangalia mafoto angalia no nja makonaissance njarenga document photo ngei jango kana sirenge seleti diffuser bahali ya sani mwangalie mensonge ya hema ya damu wengi mrishili yao na nyimrangali yao ngabo matemwe wakayabo da unamvumbua Ali Hassan aina mvumbua Elarif na mvumbua na majlis wajojo temwanye wabekatamba rabo au tamba kweli wanro wao wakabo Ali Hassan baka useva la hamaula damiri hena mna Ali Hassani haba mimi no ama connaissance téléphonique tsainu njarenga mafoto après on bena mnaida sabaka sha yo problème kairi haina mndo ya 25000 risanganyihe rijihanie tuendele kama problème parce que yo problème zero katila rafanya mahadisi bala sombakana ya wena mtu decide banga mina ndongoza ufanya ngamro shahina kam decide kabati problème siroha wala tenda mweze nongo zangu shaho jahunu hazini nenswabili enswararu cet individu Ali Hassani ngwambi wangu kana Mustafa ndi arenga photo mafuto arenga photo donc tunokana ngwanzo yafanye diversion ya harme mahadisi il y a une image qui n'est pas conforme de moi-même il y a un salisse et un coup bon on chasse nongo ngamon joka bayengu tsa ho conflit ngwanzo ni njia mahadisi damina ni mabeka banu habaja utizi ignore parce que et que conscience ya mwanadamu ndio tranquille ya kazi shetu la shini kuja shifanya ndukabwe jiafilisha Mwenyezi Mungu yapo umuhimu wao ujirasure hosunu mwa Mwenyezi Mungu ya ukana kujafanya itendo ashi ngejoambilo ufanya mwananyuho itendo ashisha umpara problem conscience yangu sika tranquille Ali Hassani toujours ngo véhiculer les informations zile akamga mjotambilo ya ukana Mustafa ngabo wala ma enemy wao wa njazifanya sija haina katina hundamdo shekati jo kamra miweleza ya ukana itendo hamadi show kashijalinga na nani kashijalinga na mi pourquoi parce que kabati mtu ya tsojua zimbwana zangu na wanilia le shirka la Comor Telecom na wanilia wanrohazi wa Comor Telecom mitsimru waunika ye direction imagimbi harumwa itendwa hamadi show ya utoa papier bokwe papier nrabo yoti papier kweli kabata signature izorongo za nrabo shayo papier ya yona ho bureau ha yenda ya irenga ya itoa à l'insu de tout le monde ya itoa ho bureau ha ya kubali ya ukana mimi ti assume yenda ya itoa ya jaya bali yenda harumwa mkonti utoa kawaida ya jao harumwa mouvement ngia baliwa ya kahweda ya jarumwa bureau ngesa yo roka ujuhaba wenda harumwa mahadisi da une direction générale donc mimi Mustafa imaisha nabi to da hunu miti mungu wa ufangatwa bi hamaniso sileza kama mimi miti mungu wa ufangatwa bi hamaniso lunde swala la mwando la Ali Hassani ambokana Mustafa harange foto Mustafa ha henam na wanrupia waelewa yanzu ya véhiculer message ya kwa Mustafa dia fanya tutulashi bien sûr kama journaliste ndio asifanya ndio kwa diffuser ni leo usisema journaliste hauwake journaliste mzima ya temwanye ambokana Mustafa dia fanya tutulashi ekali Hassan hakausome hitima ya ila hitima ya spectacle ya wonisa wanadamu kama nimza mfanjao
shaka ufanya hitima hanipara kwa bomwana banunga mvani ndongo kadha nsoba ngamsumo hitima tsainu untawe problem yangu dami nawe uje ute buhuri ya ukashitindwa shini kuja shifanya mimi sijoka tsende tsirenge buhuri tikia ili hiri iliona mwanama ya jiraswire ya kamiti le mru ikawo tsene na ufanya itendo hamalisho sha ha véhicule message hafanya hizo ikawo zilingana nayo. Donc Ali Hassani Haja yule suala ya mwando Ali Hassani Haja hambokana Archimedes hani arrange ya msafara wa Nzuani na Mwali wa Emilio il de défendre les directions. Deuxième ignoble mensonge. Sikantani juzi warangali yao nano warishili yao yaukana imonadamu hii ngwambo nrabu mnezi mguna jele ke hitima ebadiri ya isoma wakati ula quelques minutes après balaka jaka umwana mana tijwele waje yaukamra bango sumo badiri hotimizi ya bahedua ya rengehiri ya keti juma utsamba nrabu parce que zenunganisana hamba zinduko zanrabu Archimedes ya madame Voya haja kumur telekomu tiza baramaza conférence de presse tikana assemblée générale juzi sikamete fin ya zezangu ali wanrupia wakana espoir haina mru hakaufikiri yakana kutuhura banogo na Archimedes. Oui, effectivement Mimi Mustafa tika candidat haruma poste ya chef de département isokweli izontina kujohamba rabo yija arme poste Archimedes hawakaza Archimedes nrabo hau Archimedes kanga bujujua uzitemwanye njaparo hau kana mbia nende odola chantina kufanya hitima ya spectacle hamanda damina Archimedes na Ali Hassani tukaka Archimedes amwambia mimi njaparo hadisi na mina Archimedes yakana ngamjuhunika au chef de département shawani die et direction ngamjuhunika au chef de département change la vemu fanye choix soit vous démissionnez au secrétaire wa syndicat soit katila njeni chef de département ngamanjeno nise yakana izorongo sanrabo zerongo kao Ali Hassani hede na uzamba nionise yakana Mustafa hamba rondono kana Mustafa kataporo défendre ma agent Monsieur Ali Hassani Ivan huka Dubai hauka Nairobi kabati rango nyima journaliste rango kabati mrohazo kumur telecom rama adversaire rama ennemi rawanzani wangu ramdu choka yonsi ya tujua Mustafa Sedi Hassani fumbuni haruma zembwana za kumur telecom how define yema agent wa kumur telecom na define le dawda kumur telecom parce que e kanja define le dawda kumur telecom ya bonti na ujo define ma ima agent kumur telecom ngila vimu wake dahoranzi nge wake ma agent wa kumur telecom ranguye privatisation siwambia juzi à l'Assemblée générale la kanwema agent wangu ima agent wa kumur telecom plutôt si zamba ranguye arrivé à tellement kabati ji la kaharuma le dahodino kasine le dahoda kumur telecom à tel point ya ukana tirohan tolo hazini shay direction générale bo asante ukanga miharuma cause commune wambakane bwana mwanao mrohazi woi riti msacrifier yabo ce monsieur cet individu hambanrabo nezimura jedeke badiri ya isoma wakati la huyo kejaka umwana parce que halikazanrabo miu wanidia wanrohazi ti wanidia imbabina jaidiwa ikatende hata mimi Mustafa Sedi Hassani sende mbio siwanilia eledaho la Comor Telecom parce que kana privatisation rende mbio hata retire ya hadisi ya telema mide mzima na kau denoncer yema gui ni namna telema ya kau jamanu kabati mru ya kaurongo kwa sindami balati kaufanya balati kawanilia eledaho la Comor Telecom yaba tikantani porte éclaircissement haruma zenowikao Ali Hassani hede na uzamba kana mimi mikada fanyi wanru hazi ishame udifaize interesangu ala saniri sikaba mabani hangudu wale madirektori leo mabani hangudu kama chef de département njapar ka chef de département hasbabu ndezembwana na mitu jozirumia shaya yakauni interesse
mkayo wahali dawla Comores Telecom parce que sielewa ukaraka Comores Telecom nge yabo ngarjo hunde marunda ni maruda hindi ngarjo hunra haziri fange ngarjo hunra promotion ngarjo hunra udhamana sikanzani shele zizie Ali Hassan mwana journalist alimkubwa nani warangalia yao ni waishi yao ya ukana ye posto ya secrétaire général unu ya mndu kanyo handani ndi yaitsenga banu ndi mndu yayikraye yo poromla jao msamla jao ya lole wa directeur générali wo haka chef de département wa Zumeni amemtaka secrétaire général bali Hassan sheleka kuja kaujua waka Dubai yija zikwamba Ali Haji ba haka chef de département informatique nao yeye haka secrétaire général wa syndicat kajambilo kana kuna ujua ukaya secrétaire baharinga wa chef de département ya botsi kanzani mwambie ya Ali Hassan ngemkinishi hao yakanga bomndo wa saa tena tujua kama hakaya faiki na mbilo ya ukabahe hande hakaya haka chef de département chaque connaissance indonio mlajao na Ali Hassan na Ali Haji wao wakaya ma chef de département en même temps wakaya Ali Hassan yende cet individu hedena woni saukana Mustafa warajara son mouvement unu Mustafa haja nommé chef de département c'est faux yo mensonge wotasi tôt le matin si informé wa avant directeur général huenda nzwani na balaminga mondo nzwani nedena defai ze haki za hawa rohasi ya Zambao ngami nzwani c'était le 21 sibeshewa ya ukana Mustafa hunomewa chef de département nomewa harma 2 heures d'état 3 heures d'état après le wakati wa mouvement Ali Hassan ekakutujua ngamineno tibano kangwa zonjani ni sayo sinomewa ile 21 uyo njakaonemwa après sinomewa botas donc au mouvement où créé là après rinji harma hadis oui effectivement zirongo wazamba ukana hanu sipara Mustafa tambakana ngela vimu ya démissionner hauya roho zirongo hizo kujamba démission makana eske nga umruindi harmon kontigo si wambo wanama tamaka kama menga mjoka ka obstacle wa hezerongo zinu yabo kabati problème na mnambie ntrawa manaba no mimi ti démissionner depuis chati karma za affaire courante ili riwane ne gestion riwane ne zirongo za kabira hoda honu wakati wa archive kanga manza nga mjojo directeur donc wanabaka kabati problème karna ujo fanya procès ya intention na rwani bwana donc yabo imwana da moy yema kaulu ikao hende nezi adjectif ya hende na uniqualifier nisoro zara kafikiri kana avant ya accuser mndo ngela vimo bake indice na la vimo bake indice joka concordant ho shina ho tahamrende ya apporter mwananyamro accusation hamadizo Al Hassani Hazamba zena haukamfubi yaukana Mustafa kajaparo essayer ili ya défendre Wanrohazi combien Wanrohazi wa Comores Telecom wa Tolohazi na participe Al Hassani ngudi wazo yaukana Mustafa tifanya noti hanani harme conseil de discipline za kaudokaya tifanya noti tizamba juzi tifanya noti tsanzishe directeur général ya Kayo Poro Abiyamri Mahamud yihundi yakabao ya chef de département tinombo ya wakati hiyo hakane intention yobahi hayanziha rederitsa hukana haina mrujo ka hasuspendewa haina syndiqué ngela vimu ya secrétaire général ya dokaya haruma ya conseil zerongo zo ziunria mimi si participer haruma conseil zitso chash zahima syndiqué ili define chat kanzani mjuzeni bani ya ukana Ali Hassani yetimro syndiqué ya ukana ujua staff normal kana ujua ni évaluer manaiti mwanachama eti mwanachama wahe syndicat yapunga mfikira ukana yeye hede tor ye fait ya sahaya njie harumaze no gozangu za syndicat wakati kai kama mwanachama oui je suis d'accord mujojo mandaba hau yambe kweli shali hasa ni katina ye droit katina ye fursa ya ukomante ndongo zangu ngejuze tena kanongo zanrabo wakati kao yeye kati mwanachama shau kaza kifu mwanama journaliste Ali Abdou Mkouba noirichilia ou noirangalia. Cet individu est biberonné par la haine, la jalousie,
la malveillance, la médiocrité. Sha katina mbanongo itsoka yotsi ya joni shangaza parce que nga ye conscience ya hangu ndio tranquille na minga mwanzo wanzani wangu wa hunuda honi nane famia hangu walobonze nane famia hangu nlonio ya ukana na wake tranquille beba diri Ali Hassan ya isoma je n'ai rien à voir dedans. Ali Hassan mwanzo yafanye diversion parce que Ali Hassan eshamtoa hazini shominti na unjia yoponyirwa jina wote ndami shanga mjukana Ali Hassan hazamba rororo wa komori wazishia Ali Hassan hazamba ukana sikubali ya ukamimi de na renge dossier non Ali Hassan kujaka na fursa kujaka na droit ya urenga dossier harumwa ya exercice dossier ya bureau uibele ndo harumwa mkotsi ikawo mkotsi wo usa utsambalia hale parce que heli jambo ka porte-parole du mouvement il a rekarma illégalité yemrulo na fursa ya ufanya reclamation yo syndicat ngajojo kambili ngajojo kanraro haina mru ya créer syndicat ya hahe yende organe legal ya lavimu idifai ze haki za watu hasi sha e mouvement ula ukubaliwa wakazabira siviri shakar na ujua uabize ya kaskieti ya irumia hakaskieti ya rabo ya hari mouvement ya hele 20e e mouvement wo ula lulo hale wuka uti donc haukaza kif wana ma journaliste mana hamba rongo zinchi hizo tiza hangu hizo na kautaha ni porte éclaircissement na mbiukana Archimede tsende nzwani dans le cadre hina bakana tia arrange wa msafara dans le cadre hizi hazizangu wakati hiyo njaka chef de département tika inspection haina trimestre haumwaha surtout mwaha parce que inunge répondre au exercice ya fin d'année 2018 tika na msafara en juin na mwali en juin ya hizi agence commerciale rahanizo 13 na magasin na ne carburant hafu tila ufanya contrôle j'avais 15 jours voilà ça ni hamba rabo ya ukana tini kwa msafara wa emwa ti arranger wa msafara comme quoi bonto ka arranger wa ni kwa rongo ili ni ba na van mkazo yabo nambo wa kumor ukana mkabanu mwono Archimede silukana leo haroha na ka contrôle hahe shamimi na mino wanama van relance pétition ya Archimede na Archimede hakana exercice ye petition ikana wandu wakayuzungula hatebavu ya mitsamihuli hatebavu ya mbajini ngabo wandu hazi wakayuzungula rifanye iliri ridonese Archimede Ali Hassan leo kuna ujua ubibrine wa ni rabo na masonge harwashi toshaho ujawe kana Mustafa Kajaparo rongoa wakati kataliso rongoa na Archimede yaro uliwaza wakati fana conference selection ministre kiki damina wanama ngana bomano c'est ministre msomba rabo si mwambie gestion bilona Archimede huliwaza ka ministre wa hangu tutelle Janfar tifanya barua ya handani ya receive kaja répondre tifanya ti relance kadwa bili Janfar han receive ho bureau ha sende timwambia zenongo yikao Archimede ngufanga e gestion bikao ngio ti donose zikana mwona no hangu na msaidia usiku wa jioni au ministère simwambia msaidie eze nongo yikao ngazona ubira mweda na kumor telecom yeleo bali Hassani ujo kana bon c'est tout à fait normal na remelewe mais c'est trop uje urenge radio urenge na tele urenge na wanadamu uje unike image qui n'est pas conforme de moi-même ya kana njaparo rongoa njaparo wanilia warazi wa kumor telecom donc yabo une petite conférence de presse chanzo kautsaha ni porte éclaircissement haruma zerongo zangu ikao imwanadamu Ali Hassani hende na unika zinabi na hanza yanike pijabi ikao zerongo hizo minja zirende haukaza kifyabo mwanama journaliste ngamraswire surtout wanzani wangu surtout ya familia yangu yakana watite shughuli bawaona hitima ibadiri spectacle ndo biaifanya Ali Hassan ifanya yakana mimi Mustafa nsina hata bandongo lonio harumeza ferizo mimi njanika journaliste papier
na mwambia kana yenda wa diffuse Ivanu leo hali Hassan ngemjinga ye leo mimi Mustafa d'après Zambia zenda pia na mkazo yabo na mbeka tijo subuti nrenge papier wakati ka utite maisha hangu en danger tizamba bana mwadoni hawanile la Comor Telecom hawanili ma agent waju kubali wa Comor Telecom ni subuti nrenge papier ya hamadiyo ni renge ni towe ni nike ma journaliste ili ni tie societe yangu ni nike imagine wakati ka ngar traverse au harma crise ngar traverse au harma wakati mzio ni dena nike societe yangu imagine donc yabo ntokanza juste ni porte éclaircissement ya ukana Zenongo Ali Hassan ile funvu ikawa ile funvu ile kangala rabo Ali Hassan yalifunga yanzian rihelo ni mwambie ukana tina usede aucun centimètre tina usede hata na ikana unshangaza kana unshangaza parce que ngam estime ya ukana Ali Hassan ngena moralité ile très faible ya ushinda yani shangaza yani kazaruma rabo hafanya hitima yumbuka kambabufu nesimkudo chenende hukumu hambasu mubadiri yemndu yamfanya shekendo ashim ebano babufunwa hindi laissez le bon Dieu il est là mujo juge shale otulo kana wambe kangu somodua umusahore ngema jakudi esa yo urengema jakudi uyavurize unikaze ndogo zanrabu wamerogo zanrabu kuna hao yeye d'ailleurs hazamba ro muishia wale wana ma journaliste Ali Hassan abahi ndabaka mimi ngamu assumer tu assumes les conséquences il faut que madame yeu assumer hivi ou assumer ko assumer hivi kati les au cas leo usubuti au bureau hapo urenge document uibali alors sujet tout de uibali document yo ubali urohe donc yabo ntoka kutanda ngeze daka mngomira rozini za tutimu ni mwambieni ya ukasi ngo Ali Hassan haba mimi ntina usede aucun centimètre Ali Hassan na benrabo simambieni ze preuves za mwanadamu simambieni crédibilité ya Hassan ya mwanadamu kana mimi généré na voir dedans hitima ya isoma ay badiri ya isoma nezimungu mutunda ya hukumu shaya tabeka hasumo badiri halafu ya dokana insinuation ya ukana banu wa Mustafa ndiye fanjao baze twabia Ali Hassan ya zamba kazijalingana ne malezi na yahura kazijalingana ne vie professionnelle ya hangu lonio kazijalingana ne engagement ya hangu hosuni daho la Comor Telecom haukaza kifiabo bali hasa nyondo mrishili yao ima chef de wandu ma secrétaire wa kabanu général syndicat wao wakama chef de département wewe utini évaluer ba wewe woti mwana shama laissez wanrohazi tifanya assemblée générale wanrohazi wani évaluer ima syndicat wani évaluer shemru sinda wemdo kana baraka hambabi la garilahu na libunguze bangale dombio mimi ngami pre tukayonti wassalamu alaykum. Marahaba menji bwana Mustafa Said Hassan uliho do huja urambusize emaranya wa Komori nunga juhamba inu dementi uliho de makalma ya kaulawana na Ali Hassan leo hupara ya Facebook FM nani radio ya Majapari ili uje ufanye dementi uliho de makalma yanu ewangedo ubashile marahaba na womba Mungu urionane makati ya jao eze jamaa pia salamu wa matawfiqi ila billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa.